Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here group 12. We will presentation about Carson, Brown, and Scott-Jedberg theory. The first is theory of Carson. The first is biography of Carson. Stephen Carson is a professor at the University of Southern California. He was born in Chicago in 1941. He is a world-famous expert in linguistics. Carson argues that the term language acquisition not only used for the first language or mother tongue. The term acquisition may also be embedded in the second language. Jadi beliau ini adalah profesor di Universitas California dan beliau sangat ahli di bidang linguistik. Second is theory concept Carson. Carson argues that the term language acquisition not only used for the first language. The term acquisition may also be embedded in the second language. Furthermore, Carson divides into two concepts the core difference in language learning. The first is language acquisition. Language acquisition is the income of language that refers to a natural process involving human learning language unconsciously. Language acquisition is the product of real interaction between the learner and people in the environment, in which the learning is activity player. It is similar to child learning their mother tongue. This process will produce functional skill in spoken language without the means of theoretical knowledge. Jadi konsep teori Carson yang pertama itu adalah pemerolehan bahasa. Dalam pemerolehan bahasa itu adalah pendapatan bahasa yang mengacu pada proses alamiah yang melibatkan manusia belajar secara tidak sadar tanpa disadari. Pemerolehan bahasa merupakan hasil dari interaksi nyata antara pelajar dan orang-orang di lingkungannya, di mana para pelajar adalah pemain aktif. The second is language learning. Language learning is often referred to as the traditional approach. And today, this approach is still very commonly practiced by schools all over the world. Learning attention is focused on language is writing from. The goal is from the learning to understand the structure and rules of the language, dissecting and analyzing them. In addition to this, intellectual endeavor and deductive reasoning are required of students. Jadi, teori konsep yang kedua itu adalah pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa sering disebut sebagai pendekatan tradisional dan saat ini pendekatan ini masih sangat umum dipraktikkan oleh sekolah di seluruh dunia. Perhatian pembelajaran difokuskan pada bahasa dalam bentuk tertulis. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami struktur dan kaidah bahasa. This hypothesis of theory Carson ada 5. Yang pertama, this is the acoustic learning hypothesis. The next is the natural order hypothesis. Next, the monitor hypothesis. Next, the input hypothesis. And the last, the effective filter hypothesis. Yang pertama yaitu the acoustic learning hypothesis. As explained earlier, that this hypothesis refers to how the second language as a system this is accurate or learned. An accurate system implies that language is mastered through unconscious process. Jadi, hipotesis yang pertama itu akuisisi hipotesis pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis ini mengacu pada bagaimana bahasa kedua sebagai sebuah sistem yang diperoleh atau dipelajari. Sistem yang diperoleh mengimplikasikan bahwa bahasa dikuasai melalui proses yang tidak disadari. The next is the monitor hypothesis. The hypothesis further explains how acoustic and learning are used. The acoustic system intends and utterance and the learning system monitor the utterance to inspect and correct error. Jadi yang kedua itu adalah hipotesis monitor. Dalam hipotesis ini menjelaskan lebih lanjut bagaimana akuisisi dan pembelajaran digunakan. Sistem akuisisi memulai sebuah ujaran dan sistem pembelajaran
memonitor ujaran tersebut untuk memeriksa dan mengoreksi kesalahan. Yang ketiga yaitu the natural order hypothesis. According to Carson, learning occurs part of language in predictable order. For any given language, certain grammatical structure are accurate early while others are accurate later in process. Jadi di hipotesis tatanan alamiah ini, menurut Carson, pelajar memperoleh bagian-bagian bahwa dalam bahasa dalam urutan yang dapat diprediksi. Untuk bahasa tertentu, struktur tata bahasa tertentu diperoleh lebih awal, sementara yang lain diperoleh di kemudian hari dalam prosesnya. Next is the input hypothesis. The hypothesis suggests that language acquisition occurs when learners receive messages that they can understand a concept also known as comprehensible input. However, Carson also suggests that the comprehensible input should be one step beyond the learner's current language ability. Jadi di hipotesis ini menunjukkan bahwa pemerolehan bahasa terjadi ketika siswa menerima pesan yang dapat mereka pahami. Sebuah konsep juga dikenal sebagai input yang dapat dipahami. The last is hypothesis, the effective filter hypothesis. According to Carson, one obstacle that manifests itself during language acquisition is the effective filter. That is a screen that is influenced by emotional variables that can prevent learning. Nah, jadi untuk yang hipotesis terakhir ini, menurut Carson, salah satu hambatan yang muncul saat pemerolehan bahasa adalah filter efektif, yaitu sebuah layer yang dipengaruhi oleh variabel emosional yang dapat mencegah pembelajaran. The next is Theory Brown. We will present by Adinda Fitri. Theory of Brown. Roger W. Brown was professor of social psychology at Harvard University from 1962 to 1994. Today, Brown is acknowledged as the founder of development psycholinguistics and as a pioneer in the study of how children acquire language. Brown first came to Harvard in 1952 as an instructor in social psychology. According to Brown, there are three different views that have relevance using language acquisition approach, namely the behavioristic approach, nativist approach, and functional approach. The behavioristic approach here means that language behavior is a form of perfect response to stimuli. The newborn child does not know anything yet. For that, the child's own language acquisition in the process can be from the environment that occurs rapidly so that the child becomes accustomed. MLU is a measuring medium in knowing the development of syntax in children. Roger W. Brown adalah profesor psikolog sosial di Universitas Harvard dari tahun 1962 hingga tahun 1994. Saat ini, Brown dikenal sebagai pendiri psikolinguistik perkembangan dan sebagai pelopor dalam studi tentang bagaimana anak-anak memperoleh bahasa. Brown pertama kali datang ke Harvard pada tahun 1952 sebagai instruktur psikologi sosial. Menurut Brown, ada tiga pandangan berbeda yang memiliki relevansi dengan menggunakan pendekatan pemerolehan bahasa, yaitu pendekatan behavioristik, pendekatan nativis, dan pendekatan fungsional. Pendekatan behavioristik di sini berarti bahwa perilaku berbahasa merupakan bentuk respon yang sempurna terhadap rangsangan. Anak yang baru lahir belum mengetahui apa-apa, untuk itu pemerolehan bahasa anak dalam prosesnya dapat terbentuk dari lingkungan yang terjadi secara berulang, sehingga anak menjadi terbiasa. MLU merupakan media pengukur dalam mengetahui perkembangan sintaksis pada anak. Next, Brown stages of language development. According to Brown in Darjo Wijoyo, the way to calculate
MLU can be done with several steps, including first taking a sample of 100 utterance, 2. Count the number of morphemes, 3. Divide the number of morphemes by the number of utterance to calculate MLU in children can be done as in the following formula. MLU is number of morphemes or number of utterance. Jadi menurut Brown dalam Darjo Wijoyo, cara menghitung MLU dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Antara lain yang pertama mengambil sampel sebanyak 100 ujaran, dan yang kedua menghitung jumlah morfem. Ketiga, membagi jumlah morfem dengan jumlah ujaran. Untuk menghitung MLU pada anak dapat dilakukan seperti pada rumus MLU, jumlah morfem per jumlah ujaran. Di sini Brown statement terbagi menjadi 5, yaitu stage 1 1-2 tahun. Children begin forming short simple sentence. These stages lies the foundation for language. Yang kedua, usia 2-2 tahun setengah. Children start incorporating more grammar into their speech, such as taking about past. Yang ketiga, umur 2,5-3 tahun. Children learn to use conjunction like and to connect sentence, indicating a step towards more complex sentence structure. Selanjutnya, yang keempat, usia 3-3,5 tahun. Children demonstrate the ability to construct more complex sentence, discussing possibility. Dan yang terakhir, usia 3,5 tahun sampai 4,5 tahun. Children master language rules, enabling them to converse about a wide range of topic with near master of language. Jadi tahapan pemerolehan bahasa anak itu sebenarnya ada 10 tahap, tapi yang sering digunakan 5 tahap tersebut. Next, the process is quite diverse. In more detail, psycholinguistics itself studies several main supporting aspects. Jadi prosesnya cukup beragam. Secara lebih rinci, psikolinguistik sendiri mempelajari beberapa aspek, yaitu pemahaman, yaitu proses mental yang dilalui manusia sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka maksud dari perkataan orang lain. Yang kedua, produksi, yaitu proses mental yang terjadi di dalam diri kita yang menyebabkan kita membuat sebuah ujaran. Yang ketiga, dasar-dasar biologis dan neurologis yang membuat manusia mampu berbicara. Dan yang terakhir, pemerolehan bahasa, yaitu proses bagaimana anak-anak memperoleh bahasa mereka. Next, Scott at Edinburgh, read by Adinda Khairina. The next, Scott and Edinburgh. First, Scott and Edinburgh theories. Teachers should establish a good rapport with the students, and children must feel that their teacher is there to play with them. Personal relationships in the context are important to children, and the teacher must be ready to listen to story about their families and account of daily happiness. Jadi menurut teori Scott and Edinburgh, guru harus membangun hubungan yang baik dengan murid-muridnya, dan anak-anak harus merasa bahwa guru mereka ada di sana untuk bermain bersama mereka. Hubungan pribadi dalam konteks ini sangat penting bagi anak-anak dan guru. Dan guru harus siap untuk mendengarkan cerita tentang keluarga mereka dan kisah-kisah kejadian sehari-hari. 5 to 7 years old children can do the following things. They can talk about what they are doing. Next, they can tell you about what they have done or heard. Next, they can plan activities. They can argue for something and tell you why they think what they think. They can use logical reasoning.
They can use their vivid imagination. They can use a wide range of intonation pattern in their mother tongue. And the last, they can understand direct human interaction. Jadi, anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun dapat melakukan hal-hal berikut. Seperti mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Mereka dapat memberitahu guru tentang apa yang mereka lihat atau dengar. Mereka dapat merancang kegiatan. Mereka dapat berargumen untuk sesuatu dan memberitahu kepada guru mengapa mereka berpikir seperti itu. Mereka dapat menggunakan penalaran logis. Mereka dapat menggunakan imajinasi mereka yang jelas. Dan mereka dapat menggunakan berbagai pola intonasi dalam bahasa ibu mereka. Dan yang terakhir, mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung. The second is theories. Menurut Scott and Edberg, teoris itu ada 8. Yang pertama, words are not enough. The teacher can take the children outside the class and engage them in the physical activities along with the word and sentence that are targeted in the lesson. Second, children love experiment. They want to try new things. When you present language, you can ask children to play with the language the way they like. Third, language as language. Let the children be aware of the language. Encourage them to read something and write whatever they can read or draw. The reading could be very simple with a lot of pictures and very few words. For variety and in the classroom, children can be given the task of talking, playing, reading, writing, playing with words, drawing, so that they keep their enthusiasm in learning the language by being involved in the varieties of tasks. Jadi menurut Scott and Edberg, teori yang pertama adalah kata-kata saja tidak cukup. Guru dapat membawa anak-anak keluar kelas dan melibatkan mereka dalam kegiatan fisik bersama dengan kata-kata dan kalimat yang ditargetkan dalam pelajaran. Yang kedua, anak-anak menyukai eksperimen. Mereka ingin mencoba hal-hal baru ketika guru menyajikan bahasa. Guru dapat meminta anak-anak untuk bermain dengan bahasa yang mereka sukai. Yang ketiga, bahasa sebagai bahasa. Biarkan anak-anak mengetahui bahasa. Doronglah mereka untuk membaca sesuatu dan menulis apapun yang mereka tulis atau gambar. Bacaannya bisa sangat sederhana dengan banyak gambar dan sedikit kata-kata. Yang keempat, variasi di dalam kelas. Anak-anak dapat diberi tugas untuk berbicara, bermain, membaca, menulis, bermain dengan kata-kata, menggambar, dan lain-lain agar mereka tetap semangat dalam belajar bahasa dengan terlibat dalam berbagai macam tugas. Next, routines. Prepare a tentative routines of the interesting activities for children so that they know what is coming next. Have a story time, fun time, game time, and rhyme time in your routines. Children are motivated to complete the language task in anticipation of the interesting activities that follow the text. Next, cooperation, not competition. Avoid reward and prize. Other forms of encouragement are much more activities. Make room for shared experience. They are an invaluable source of language work and create an atmosphere of involvement and togetherness. Next, grammar. Children are good picking up grammar rather than consciously learn the rules of language. Therefore, do not focus too much on grammar, but inbuild the structure into the language they are going to use in completing the text. Last, assessment. Paper, pencil exam are not good for young children. Look at the progress of the students on a regular basis and use the continuous assessment model in order to monitor the progress of the students and offer remedial teaching in area in which they need attention. Selanjutnya, routines.
Siapkan rutinitas sementara dari kegiatan yang menarik untuk anak-anak sehingga mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Miliki waktu bercerita, waktu bersenang-senang, waktu bermain, dan waktu berlima dalam rutinitas guru. Anak-anak termotivasi untuk menyelesaikan tugas bahasa untuk mengantisipasi kegiatan menarik yang mengikuti tugas tersebut. Selanjutnya, kerjasama bukan kompetisi. Hindari penghargaan dan hadiah, bentuk dorongan lain jauh lebih efektif. Sediakan ruang untuk berbagai pengalaman karena hal ini merupakan sumber yang sangat berharga dalam pekerjaan bahasa dan menciptakan suasana keterlibatan dan kebersamaan. Next, tata bahasa. Anak-anak lebih baik menangkap tata bahasa daripada secara sadar mempelajari aturan bahasa. Oleh karena itu, jangan terlalu fokus pada tata bahasa, tetapi tanamkan struktur ke dalam bahasa yang akan mereka gunakan dan menyelesaikan tugas. Yang terakhir, penilaian. Lihatlah kemajuan siswa secara teratur dan gunakan model penilaian berkelanjutan untuk memantau kemajuan siswa dan menawarkan pengajaran remedial di bidang-bidang yang membutuhkan perhatian.